अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेक्टर F14 F15 में, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहाँ पे डेवलपमेंट को गैर कानूनी करार दिया था और उसमें बहुत से लोगों के प्लॉट्स कैंसिल हो गए थे। गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके बाद ये प्लॉट्स जो हैं ये बहाल हो गए। यहाँ पर जो प्लॉट हैं वो मामूली लोगों के नहीं हैं। यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जज साहबान और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके प्लॉट्स थे। और इसके अलावा जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका भी इसमें प्लॉट है। इसके अलावा सहाफ़ियों के भी यहाँ पे जो है वो उनको भी प्लॉट अलाट हुए थे। और वो जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद वो आलमोस्ट कैंसिल ही उनको समझा जा रहा था, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इन प्लॉट्स को बहाल कर दिया गया। तो एक ये बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ा सा जो बात करता चलूँ कि जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें मैंने बात की थी कि मियां नवाज शरीफ का जो तलबी का इश्तहार था वो उजलत में शाया किया गया। उसके गुज़िश्ता रोज़ उसके पैसे भी जो है वो जमा करा दिए गए और अगरचे सरकारी ख़जाने से अभी वो रिलीज़ नहीं हुए थे, लेकिन वो पहले ही जमा करा दिए गए। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये हुई कि उसका जो तहरीरी हुक्मनामा है जो उस कार्रवाई का वो आज जारी हुआ है। तो होता तो यही है कि जब तहरीरी हुक्मनामा आ जाता है तो उसके बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि पैसे जमा कराने हैं, फिर इश्तहार छपेगा। और जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें ये लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत 5 दिन के अंदर ये पैसे जमा करा सकती है। लेकिन इसमें पता नहीं क्या जल्दी थी कि वो अगले ही रोज़ जो है अभी जो तहरीरी आर्डर जो है वो आया नहीं, लेकिन वो पैसे पहले ही जो है वो हाई कोर्ट को जमा करा दिए गए ताकि इश्तहार जो है वो जल्द अज जल्द वो प्रोक्लेमेशन का जो है वो जारी किया जा सके। तो ये एक आपसे चीज़ शेयर करनी थी। लेकिन जो दूसरा जो हमारा इशू था वो था F14-15 के प्लॉट्स वाला। इसका मैं एक मुख्तसर सा आपको बैकग्राउंड देता चलूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन ने ये स्कीम लॉन्च की थी और इस स्कीम में जो है वो सेक्टर F14 और F15 में सरकारी मुलाजमीन से एप्लीकेशंस मांगी गई थी कि वो यहाँ पर प्लॉट्स के लिए अप्लाई करें। तो इसमें जो है बहुत से लोगों ने अप्लाई किया और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट जब स्टार्ट होगी तो वहाँ जो मुतासरीन थे उसके जो विलेजर्स थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी कि लैंड एक्विजिशन जो है ये उनसे फोर्सबली कराई गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल मेंबर बेंच जिसकी सरबराही अतर मिनल्ला जो कि चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त, उन्होंने ये एक्विजिशन का जो प्रोसेस था इसको इलीगल डिक्लेयर किया था। फिर इसकी इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई तो जो 2 जजेस साहबान थे जिन्होंने इसकी अपील सुनी उन्होंने अपहेल्ड किया था ये सिंगल मेंबर बेंच का फ़ैसला। तो वो जो 2 जजेस साहबान थे जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने भी जस्टिस अतर मिनल्ला और ये 2 जजेस थे इन्होंने प्लॉट्स नहीं लिए क्योंकि इनका ये मौक़िफ़ था। इनके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी प्लॉट नहीं लिया क्योंकि इनका ये मौक़िफ़ था कि जो सदारती आर्डर है जजेस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का, उसमें ये कहीं पे जिक्र नहीं है कि प्लॉट्स जज को मिलेंगे। बहर ये और दूसरा जो इसको जो सेटिसाइड की गई थी एक्यूजेशन, उसका ये मामला था कि कोर्ट का ये मौक़िफ़ था कि ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का डोमेन है, उसका मैंडेट है कि वो लैंड एक्वायर करे और उसको डेवलप करे। ये फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन का नहीं है। ताहम इस आर्डर के आने के बाद, चूँकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये बड़े बड़े लोग थे। इसमें सहाफ़ी भी थे, इसमें जजेस भी थे, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे। ये जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन है इसको फिर अथॉरिटी का दर्जा दे दिया गया, कानून को जो है वो अमेंड किया गया और इसके मैंडेट में ये भी डाल दिया गया कि ये लैंड एक्वायर कर सकती है और डेवलप भी कर सकती है। हम ये जो जजमेंट है ये इसकी ये गुज़िश्ता कोई 10 माह से रिज़र्व थी और जस्टिस मुशीर आलम जो है उन्होंने ये गुज़िश्ता रोज़ सुनाई और वो जो कैंसल प्लाट थे वो बहाल हो गए। अच्छा, जब बहाल होने हुए हैं जो प्लाट्स, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, उनका भी प्लाट था। उनकी जो अहलियाँ हैं वो भी सिंध हाई कोर्ट की जज हैं जस्टिस अशरफ जहान, उनका भी प्लाट है। फिर जस्टिस एजाज़ अफजल ख़ान जो कि पनामा जो केस का जो बेंच था उसके एक मेंबर थे, उनका भी वहाँ पर एक प्लॉट है। फिर जस्टिस मुशीर आलम जिनके सामने ये मैटर था उनका भी एक प्लॉट था। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस तारिक मसूद
اور ریٹائرڈ ججز صاحبان میں جسٹس امیر حانی مسلم، جسٹس خلجی عارف حسین، جسٹس اعجاز چودھری، جسٹس اقبال حمید الرحمان، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے وہ سابق جسٹس جو ہے نور الحق قریشی، اور پشاور ہائی کورٹ کے بھی اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی کچھ ججز کے جو ہیں وہ ان میں نام تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، ان کا بھی ایک پلاٹ تھا جو کہ ریسٹور ہو چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جلال سکندر سلطان، ان کا بھی ایک پلاٹ تھا، وہ بھی ریسٹور ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جو اعظم خان صاحب ہیں وہ اس وقت چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا کے جب انہوں نے اپلائی کیا، اور اسی طرح سکندر سلطان صاحب بھی اس وقت وفاقی سیکرٹری تھے جب انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو حال ہی میں جن کا تقرر ہوا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود، ان کا بھی ایک پلاٹ جو کینسل ہوا تھا وہ بھی ریسٹور ہو چکا ہے۔ تو وقار مسعود صاحب بھی جو ہے جب فائنانس سیکرٹری تھے انہوں نے اس وقت اپلائی کیا تھا۔ باقی جو لوگ ہیں ان میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ، سابق سیکرٹری جو ہیں ارشد مرزا، ندیم حسن آصف، سابق آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ، ابھی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں معروف افضل، ان کا ہے، اور رضوان میمن صاحب ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، اور تقریباً سبھی گریڈ 22 کے، زیادہ تر گریڈ 22 کے، گریڈ 21 کے، ان کے علاوہ چھوٹے جو گریڈز ہیں ان کے بھی لوگ ہیں، لیکن ان کے پلاٹس چھوٹے ہیں۔ یہ جن کی میں نے آپ کو بتائی یہ کہ کنال والے پلاٹس تھے، تو یہ جو ہے بحال ہو گئے ہیں پلاٹ۔ اور ابھی اس کے ساتھ ساتھ وکلا کی ایک سوسائٹی تھی، اس کے اوپر بھی وہ عدالت نے جو ہے وہ اسٹے وغیرہ دیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ بھی اس کو بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ الاؤ کر دی ہیں۔ اور وکلا کے لیے جو ایک اسلام آباد کا پارک روڈ ہے وہاں پر ان کی جو سوسائٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ راہ ہموار ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک آپ کو میں نے آج اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس میں ایک یہ چیز تھی کہ یہ پلاٹس جو ہیں اس کو ایک آپ سمجھیں کہ ایک بینیفٹ کے طور پہ، ایک بینیفٹ جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے آرڈنری بینیفٹ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ دیتی ہے، اور یہ پلاٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں پریویلیج لوگوں کو۔ یہ انڈر پریویلیج یا غریب لوگوں کو جو ہے وہ نہ تو وہ اس کے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ ممبر بن سکتے ہیں، نہ ہی ان کو جو ہے وہ الاٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پر پلاٹس کی۔ تو جو بڑے سرکاری افسر ہوتے ہیں ان کے جو ہے چونکہ خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو شاید اس وجہ سے جو اسٹیٹ ہے کیونکہ ریاست تو ماں کی جیسی ہوتی ہے تو وہ ان کو ایکسٹرا اس طرح کی مراعات وغیرہ دے دیتی ہے تاکہ ان کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔